अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, मैं हूं अहमद रिजवान। अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूं। बट व्हाट अबाउट फ़लस्तीन, व्हाट अबाउट फ़लस्तीनी चाइल्ड्स, व्हाट अबाउट फ़लस्तीनी वुमेन, व्हाट अबाउट फ़लस्तीन। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर हर रोज़ जुल्म किया जा रहा है, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर कई महीनों से बमबारी की जा रही है। यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है। वो उन्हें इलेक्शन की पड़ी हुई है, उन्हें अपनी सीट की पड़ी हुई है, उन्हें फ़लस्तीन की कोई नहीं पड़ी, उन्हें मुसलमानों का कुछ नहीं है, उन्हें फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी भी नहीं है। सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलता। हमारे शाहीन किस दिन काम आएंगे? शाहीनों को जंग लग गई है लेकिन वो फ़लस्तीन के काम ना आ सके, तो ऐसे शाहीन का हमने क्या करना है? क्या हम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में रहते हैं? हम आज़ाद हैं? नहीं, हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। आज़ाद तो वो है, ये 57 इस्लामी ममालिक सारे ग़ुलाम हैं। भाई आज़ाद तो वो है जो यहूदियों के साथ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? वो यहूदी उनके साथ लड़ रहे हैं कि ये उनकी ग़ुलामी जो है कबूल नहीं करना चाहते। हमारे लीडर हैं अमेरिका से डॉलर ले लेते हैं और बैठ जाते हैं चुप करके। भाई ये है आज़ाद इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान? नहीं, ये इस्लाम जो है, इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस वक्त हम पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। भाई क्यों हमारे लीडर जो है उन्होंने शाहीन को बंद कर दिया है? क्या शाहीन हमने इसलिए बनाया था कि उसे जंग लग जाए? सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलता। हमारे लीडर टोटली तौर पर बेगैरत हो चुके हैं। हमारे जो लीडर हैं उन्हें अपनी अयाशियों से भाई फुर्सत ही नहीं है। भाई उन्हें अपने वोटों की पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। एक दिन ऐसा बता दें कि उन्होंने धमकी दी हो इसराइल को कि अगर आप मुसलमानों पर जुल्म करना बंद नहीं करेंगे तो हम अपने शाहीन को भेजेंगे। भाई किस दिन ये एटमी मुल्क किस दिन काम आएगा? हम एटमी ताकत रखते हैं? नहीं, हमें एहसास भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। 2 महीने से भाई उनका पानी बंद कर दिया गया है, उनकी खुराक बंद कर दी गई है। खुदारा हमारे ये 57 इस्लामी ममालिक जो इस वक्त आज़ाद सिर्फ कहने के आज़ाद हैं, लेकिन वैसे हम बेसिकली ग़ुलाम हैं। भाई हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद तो फ़लस्तीन है, वो लड़ रहा है। वो यहूदी चाहते हैं कि उन पर हम अपनी हुकूमत बनाएं। वो क्यों आज़ाद हैं? जैसे 57 इस्लामी ममालिक हमारे ग़ुलाम हैं, वो भी हमारे ग़ुलाम बने। फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। हम मुसलमान हैं। ये हमारे बेगैरत लीडर बैठ गए हैं आगे कुर्सियों पर, इन्हें पता भी नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर औरतों को अब बता भी नहीं सकता मैं वहाँ पर औरतों के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। इज्जत बेगैरती की हदें पार किए जा रहे हैं हमारे लीडर जो हैं। भाई इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी गर्दनें काटी जा रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, और हम हैं यहाँ पर मसरूफ़ हैं अपने टिकटॉक लगाने में। इन्हें तो डांस, गाना, नाचना, इस चीज़ से जब फुर्सत मिलेगी तब ये फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाएंगे। हम इसराइल का बाइकाट क्यों नहीं करते? अगर एक दिन हम कोका कोला और पेप्सी का बाइकाट कर दें, इसराइल को अरबों का नुकसान होगा। ये पूरे 1 महीने की जो जंग का उनके हथियार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम क्यों उनका बाइकाट नहीं करते? हम ग़ुलाम हैं उनके, हमारे लीडर ग़ुलाम हैं। हमारे लीडर जो हैं वो सिर्फ डॉलर पर बिकते हैं। हमारे लीडरों को डॉलर फेंको, यूं करके उनको डॉलर फेंको। यकीन करें, मैं पिछले कई दिन से फ़लस्तीनियों की वीडियो देख रहा हूँ। खुदा की कसम रोना आता है बंदे को। क्यों हमारे पास पावर नहीं है? एटमी ताकत होने के बावजूद हम ग़ुलाम बन के बैठ गए हैं। वक्त है सुधर जाओ। अब वक्त है, इन बेगैरतों को वोट देने से अच्छा है किसी ऐसे इंसान को वोट दो जो इस्लाम के लिए कुछ करे, जो मुसलमानों के लिए सोचे। अब इन नवाज शरीफ को वोट दे देंगे जो पिछले 4 साल से लंदन में बैठा है। भाई वो बैठा ही उन्हीं यहूदियों के मुल्क में है। अब क्या सोचते हैं नवाज शरीफ आएगा वो करेगा, वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएगा? जो 4 साल से जिसकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो पूरी उसकी प्रॉपर्टी अमेरिका में पड़ी हुई है, उसकी लंदन में पड़ी हुई है, यूके में पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है उसके अरबों खरबों का माल वहाँ पर पड़ा हुआ है? ये आकर फ़लस्तीन के बारे में जंग करेगा? इसने जंग की तो इसका सारा माल जो है वो जब्त कर देंगे। क्या ये जंग करेगा? कोई भी ऐसा लीडर जिसका माल
یہودیوں کے ملک میں, عیسائیوں کے ملک میں پڑا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ جنگ کرے گا اسرائیل کے خلاف, فلسطین کے لیے؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایسا لیڈر لائیں جس کا اپنے ہی ملک میں, جس کا اپنے ملک میں کاروبار ہو, جس کے پرلے ملکوں میں اثاثے نہ پڑے ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ یہ سارے چور ہیں. یہ نواز شریف, شہباز شریف, اربوں خربوں کا مال ان کا ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ملکوں میں پڑا ہوا ہے. ڈالرز میں یہ پیسے یوں ان کے پیسے جو ہیں وہ سارے امریکہ اور اسرائیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے وفد جاتے رہے ہیں اسرائیل بھی. ان کا ٹوٹلی طور پر مقصد ہے کہ اسرائیل کو ہم مان لیں. فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. وہ مسلمان ہیں, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کی حدیں پار کی جائیں. بھائی, باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. شہید کر رہے ہیں وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو. ہمارے لیڈروں کو پڑی ہی نہیں ہے. یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. عرب ممالک میں یہ عربی مسلمان نہیں ہیں, یہ اجمی مسلمان ہیں. آپ عرب ممالک میں چلے جائیں, وہاں پر عیاشیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ سارے بھائی, یہ سب کے سب جو ہے نا, یہ اجمی مسلمان ہیں. عربی میں اب کوئی نہیں ہے. عربی مسلمان ختم ہو گئے. صحابہ کے بعد اب کوئی عربی مسلمان نہیں ہے. یہ سارے عرب ممالک آپ جا کر دیکھ لیں. یہ ہمارے جو عربی ممالک ہیں, آپ جہاں پر بھی جائیں گے سارے عرب عیاشیوں میں مصروف ہیں. انہیں افسوس تک نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہو شہباز شریف آئے گا, نواز شریف آئے گا, وہ فلسطین کو رہا کروائے گا, وہ فلسطین کے بارے میں جنگ کروائے گا. ڈونٹ تھنک دیٹ دے ول ڈو دس. اگر ہمارا جو اسلامی ریپبلک پاکستان کا لیڈر ایک دھمکی بھی دے دے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں وہ فلسطین پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ ہمارے بغیرت لیڈر ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھ لیں, یہ مذمت بھی کیسے کرتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں, انہوں نے ظلم کیا. یہ مذمت ہوتی ہے. آپ کہیں کہ اگر آپ نے جنگ بند نہیں کی, آپ اگر اب مسلمانوں کے خلاف آپ نے کوئی ہتھ کنڈا چلایا تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے. آپ کیوں نہیں کہتے یہ بات؟ ایسی بات کہیں. خدا کی قسم اگر پھر اس کے بعد اسرائیل ایک قدم بھی فلسطین میں رکھ دے تو پھر بتانا, یہودیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب ایک مسلمان انہیں دھمکی دے دے نا, مسلمانوں کا اتنا دبدبہ ہے, پورے یہودی ممالک کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اگر ایک اسلامی حکمران ان کو دھمکی دے دے, ایک اسلامی ملک ان کو کہہ دے کہ بھائی ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے, میں کہتا ہوں جنگ کرنا دور کی بات ہے. اگر ایک اسلامی ملک بھی فلسطین کو صرف ہتھیار اور پیسے کی مدد دے دینا تو خدا کی قسم وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے. لیکن ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پیسوں پر بکتے ہیں. امریکہ ان کو ڈالر میں خرید لیتا ہے. بھائی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ڈالروں میں بکتے ہیں. اب دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں. کوئی لیڈر, کوئی ملک کام نہیں آئے گا. بھائی یہاں پر بات جو ہے نا, اب ہمارے لیڈر جو ہیں نا وہ بکاؤ ہیں. اب یہ بات خیال رکھیں, ہمارے لیڈر ٹوٹلی طور پر بکاؤ ہیں. سب سے گزارش ہے, اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو امیر طبقے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را فلسطینی مسلمانوں کے لیے آپ امداد بھیجیں, ان کے لیے ڈونیشن بھیجیں تاکہ ان کے لیے خوراک اور پانی کا انتظام ہو سکے. وہاں پر خوراک اور پانی بہت زیادہ ان دونوں چیزوں کی قلت چل رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے ان کا خوراک پانی, امریکہ اور اسرائیل نے بند کر دیا ہے. تو خدا را آپ سب سے گزارش ہے, تمام اسلامی ممالک سے گزارش ہے کہ فلسطین کی مدد کریں. اللہ آپ سب کو ہدایت دے, پورے 57 اسلامی ممالک کو ہدایت دے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور فلسطین کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہمارا حامی ناصر. اللہ حافظ.